जिंदगी में पहली बार देखा है जो इतना लाइन में खड़ा होके मतलब हमारा बांग्ला में बोलता है हालखाता। इतना सारे लोग মানে হালখাতা করতে এসছে এত লোক। আমি এই জীবনে প্রথম দেখলাম এরকম লাইনে দাঁড়িয়ে আছে সব, সব হালখাতা করার জন্যে, মানে নতুন খাতা। এখানে বলে নতুন খাতা, এখানে বলে সবাই নতুন খাতা করতে এসছে। এত লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।